मधुरं कोटिसूर्यप्रभं मधुराधिपते चरणं मधुरं मधुराधिपते चरणं मधुरं 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 श्रीगुरुं मधुरं चन्दनं मधुरं वदनं मधुरं चन्दनं मधुरं वदनं मधुरं रूपं मधुरं ध्यानं मधुरं वदनं मधुरं रचनं मधुरं रूपं मधुरं ध्यानं मधुरं वचनं मधुरं रचनं मधुरं चरितं मधुरं 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 चरितं मधुरं हृदयं मधुरं मधुराधिपते चरणं मधुरं मधुराधिपते चरणं मधुरं अधरं मधुरं श्रीगुरुं मधुरं तन्त्रं मधुरं ज्ञानं मधुरं तन्त्रं मधुरं ज्ञानं मधुरं योगं मधुरं प्रेमं मधुरं योगं मधुरं प्रेमं मधुरं विमयं मधुरं सिद्धनं मधुरं विमयं मधुरं अनं मधुरं मधुराधिपते चरणं मधुरं मधुराधिपते चरणं मधुरं 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 श्रीगुरुं मधुरं शान्तं मधुरं शाश्वतं मधुरं कान्तं मधुरं जातं मधुरं शान्तं मधुरं शाश्वतं मधुरं कान्तं मधुरं जातं मधुरम् अखिलं मधुरं निखिलं मधुरं अखिलं मधुरं निखिलं मधुरं मधुराधिपते चरणं मधुरं मधुराधिपते चरणं मधुरं 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 श्रीगुरुं मधुरं गन्धं मधुरं स्वरूपं मधुरं गन्धं मधुरं स्वरूपं मधुरं दर्शनं मधुरं स्पर्शनं मधुरं दर्शनं मधुरं स्पर्शनं मधुरं
मरणं मधुरं मधुराधिपते चरणं मधुरं मधुराधिपते चरणं मधुरं 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 श्रीगुरुं मधुरं मधुरं पूजनं मधुरं भजनं मधुरं पूजनं मधुरं श्रवणं मधुरं मेलनं मधुरं श्रवणं मधुरं मननं लीला मधुरा भक्ता मधुरा लीला मधुरा मधुरा दीपते चरणं मधुरं मधुरा दीपते चरणं मधुरं श्रीगुरुं मधुरं सत्यं मधुरं शिवं मधुरं सत्यं मधुरं शिवं मधुरं सुन्दरं मधुरं प्रणवं मधुरं सुन्दरं मधुरं प्रणवं मधुरं मधुरं आनन्दं मधुरं सच्चिदं मधुरं आनन्दं मधुरं प्रणमामि गुरु श्रीपदं मधुरं प्रणमामि गुरु श्रीपदं प्रणमामि गुरु श्रीपदं मधुरं। जय गुरु। निगमोपदेश समर्पणकारी प्रति पेज नंबर 215 कर्म द्वारा संस्कार क्षय। एपर्यंत तुम मान जड़त्व एवं चित्तर मालिन्य अपसारित होई नाही, सेथिपई तुम मानकु कर्म करिवा कथा कहूछि। कर्म कले धीरे धीरे तुमे माने शुद्ध चित्त होई अनाबिल आनंदर अधिकारी हेब, एहा मोर अभिलाष। किंतु मने रख, अनेक सुप्त कामना वासना मनुष्य भितर अछि। आज टिके सात्विक भाव देखादेला, किंतु काली देखिब तुम भितर दुरंत कामनार अग्नि केउठारु आसी दाउ दाउ होई जळुछि। सुतरां खूब सावधान होई निजकु निजर अव्यक्त संस्कार को तिळ तिळ करी अर्पण करिवाकु हेब। आवर्जना दिनक भितर पोड़ी भस्म हेबार नुहे, प्रतिदिन सेथिरे अग्नि संयोग करिवाकु हेब। ताहा हेले चित्त विरज हेब। शुद्ध चित्त हेला क्षणी देखि भगवान को कृपा तुम मानक उपरे आपे आपे वर्षित हेउछि। कर्म त्याग करी एणु तेणु न भावी जदि आत्म समाहित होई रही पार उत्तम कथा। किंतु जेउ माने कार्य करूछ मोर कार्य करूछ तेणु किंतु जेउ माने कार्य करूछ मोर कार्य करूछ तेणु मो निकटरे तुमर दाबी अछि बोली मने कर नाही। कार्य करू करू मनर मैला निशेष होई हेउछि, अर्थात पुंजीभूत संस्कार क्षय प्राप्त हेउछि। सेतिरे तुमर ही हित साधित हेउछि। मो ठारे जेउ मानकर विश्वास नाही, मो काम करी सेमाने आनंद पाइबे किपरि? सुतरां एठारे आनंद पाउना हो बोली जेउ माने अभियोग करूछ सेमाने निज भितरे भल रूपे परीक्षा करी देख, मो उपरे तो मानकर विश्वास अचल अटल अछि कि नाही। मनुष्यर मन गोटे स्थान रे स्थिर रही पारे नाही। सुतरां सामयिक विरुद्ध भाव आसिबा अस्वाभाविक नुहा। किंतु जेउ लक्ष्य धरी चालुछ
मनर गति जदि तार विपरीत दिगरे अविराम प्रवाहित हुए ताहले जीवनर लक्ष्य परिवर्तन करने उचित। बोध हुए ठीक भाव न बुझी ए बाट बरण कर। जय गुरु। जय गुरु। पूर्व अधिवेशन विवरणी। जय गुरु। नीलाचल सारस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघ 66तम अधिवेशन विवरणी। तारीख 5/12/2019। समय 7:15 ରୁ 11:45 ईस्टर्न टाइम। पालिया श्रेया रागिणी कल्पना माँ ब्रज भाई। उपस्थित भाई और माँ मान नाम तालिका संघ वेबसाइट रे अच्छी। अधिवास पूजा 5/11/2019 तारीख संध्या 7टा घटिका समय निगम स्मृति भक्त मान उपस्थित अनुष्ठित होता। प्रथम अधिवेशन विवरणी। ईस्टर्न टाइम सकाल 7:15 ରୁ 8:45। सकाल 7:15 समय यथाक्रमे रश्मि चौधरी माँ प्रियतम आखिर अदेखा मोर और शुभेन्दु भाई आनंदमय निगमानंद जय प्रतीक्षा ज्ञान करते। यही समय अन्य सबू भाई और माँ मैंने टेलीफोन माध्यम और निगम स्मृति मंदिर में उपस्थित भाई और माँ मैंने नाट मंदिर में योगदान करते। सानुजीत भाई निगम स्मृति मंदिर में श्री श्री ठाकुर आरती करते। आरती पर वृंदावन भाई नेतृत्व में बंदई गुरुचरण गान कर स्तोत्र वंदना कर ज्ञान भाई परिचय पत्र सम्मेलनी प्रार्थना और निगम स्मृति मंदिर में श्री श्री ठाकुर नित्य पूजा यथाविधि अनुष्ठित होगापी प्रार्थना पाठ कराइथिले। यापर प्रभाकर भाई संघ सेवक 35 भाग चतुर्थ संख्यार वंदना प्रार्थना और प्रार्थनाकारी प्रति पाठ करते। एथिरे प्रार्थनाकारी प्रति उल्लेख होता प्रार्थनाकारी प्रथमे निज निजर आत्मिक उन्नति साधन दिगरे ब्रती हेबे, तेबे जाई जीव जगतर उन्नति साधन करने सक्षम हो पारे। यापर रमा भाई 40तम श्लोक पाठ करते। तत्पर कल्पना माँ बाल्यभोग और परवर्ती अधिवेशन निमंत्रण जनाइथिले। जयगुरु नाम कीर्तन करा परे श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करा जाई आसन बंद करा जायतिला। बाल्यभोग निवेदनते निगम स्मृति मंदिर में उपस्थित भक्त माने प्रसाद सेवन करथिले। द्वितीय अधिवेशन सकाळ 9:45 ରୁ 11:45 ईस्टर्न टाइम। शिवानी महांती माँ और ज्ञान भाई यथाक्रमे बहन संगीत ए केमिति बंधन और सखी बाजिला बाजिला अन्य सबू भाई और माँ माने टेलीफोन माध्यम नाट मंदिर में योगदान करते। आवाहन गान पर भवबंधन मोचन गान कर निगम स्मृति मंदिर में आसन परदा उन्मोचन कर। वृंदावन भाई भिजा आखि लुह झरी पड़ुला वंदना गान करने पर विजय भाई निगम उपदेश पुस्तक 214 पृष्ठ 215 समर्पणकारी प्रति संकल्प प्रबंध पाठ करते। समर्पणकारी माने निज निजर संस्कार अनुजाई आध्यात्मिक मार्ग अवलंबन करी आत्मसमर्पण मंत्र जप करी श्री श्री ठाकुर उपदेश अनुसार जीवन निर्वाह करने उचित। यापर किशोर भाई पूर्व अधिवेशन विवरणी पाठ करने पर पृथ्वीराज भाई संघ सेवक 7:44 भाग चतुर्थ संख्या 647 पृष्ठ पाठ आरंभ करते। एथिरे बहिरंग अंतरंगा और तटस्था शक्तिर अनुशीलन करा जायतिला। मृत्यु सह मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर परलोक सप्तलोक इत्यादि विशद विवरणी उल्लेख थिला। भगवान सह जड़ित रहिबा ही सर्वश्रेष्ठ कर्म और साधना बोली शिखिबाकू मिलिथिला। तत्पर स्मिताबाई माँ अतल सागर बुड़ी जाउथली तुमे तो नहींच कोड़ाई प्रार्थना गान करथिले। विश्व भाई श्री श्री निगमानंद कथा संग्रह प्रथम खंड पुस्तक 86तम पृष्ठ पाठ करथिले, जेउथिरे वर्णित होइतिला जे प्रारब्ध भोगर आध्यात्मिकता सह कौनसी विशेष संपर्क नाही। तत्परे उषामा लेटर्स फ्रॉम श्री श्री ठाकुर पार्ट 3 ରୁ 96 नंबर चिठी पाठ करथिले। यापर ज्ञान भाई प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिचालना करथिले। वेदमती माँ तत्वावधान यंग एस्पिरेंट सेशन परिचालित होइतिला। प्रेयसी 12 हाथ खसिब तोहर प्रार्थनाटी गान करथिले। यंग एस्पिरेंट कार्यक्रम पर यथाक्रमे रागिणी श्रेया कल्पना माँ और ब्रज भाई निज निजर भाव विनिमय करथिले। कल्पना माँ मध्याह्न भोग और संध्या पूजा निमंत्रण करने पर प्रेयसी और ईश्वर भाई यथाक्रमे आसंता यंग एस्पिरेंट सेशन निमंते एवं आसंता संघ पूजा निमंत्रण करथिले। यापर ब्रज भाई त्रुटि विच्युति निमंते क्षमा प्रार्थना करने पर मिलु माँ नेतृत्व में दयामय श्रीचरण विदाय प्रार्थना गान करा जायतिला। तत्पर जयगुरु नाम संकीर्तन पर
श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करा जाई आसन बंद करा जायतिला। ज्ञान भाई संघसेवी मानक उपस्थान नेबा परे समस्त भक्तवृंद जयगुरु प्रेम संभाषण करी विदाय नेतिले। श्री श्री ठाकुर महाराज को भोग निवेदन करा जाई विश्राम दिया जायतिला। उपस्थित समस्त भक्तवृंद प्रसाद सेवन करथिले। श्री श्री ठाकुर चरण सीधा कल्पनामा ब्रज भाई श्रेया और रागिनी। जय गुरु। जय गुरु। संघ सेवक सप्तचत्वालीस भाग चतुर्थ संख्या उसका 653 नीति वचन। सर्वहिंसा निवृत्ता जे नराः सर्वं सहायश्च ते सर्वस्याश्रयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः। प्रदेश 65। अर्थात जो लोक माने कौन प्राणी प्रति हिंसा आचरण करती नहीं, दुख दुख मानापमान सबू सही पारती, शरणागत जीव मान आश्रय दियंती, सेमाने स्वर्गगामी होती। 2 जह पश्यति स्वयं सर्वं जह न पश्यति कंटन जश्चेतयति बुद्ध्यादि न तु जं चेतयत्यव्ययम्। विवेक चूड़ामणि। अर्थात जी सबु काल समस्त को देखुए किंतु ताकू कहीं केबे अणु परमाणु सुधा देखि पारंती नहीं, जे बुद्धि आदि अंतरस्थित सूक्ष्म तत्व गुड़ी को प्रकाशित करे किंतु जहाँ को सही बुद्धि आदि केबे हेले प्रकाशित करि पारंती नहीं, यही आत्मा अटे। एको धर्म परं श्रेय क्षमिका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमातृप्ति रहिंसा सुखावहा। विद्वनीति। अर्थात केवल धर्म ही परम कल्याणकारक अटे, एकमात्र क्षमा ही शांतिर सर्वश्रेष्ठ उपाय अटे, एक विद्या ही परम संतोष प्रदानकारी एवं एकमात्र अहिंसा ही परम सुख प्रदान करिଥାଏ। अयं निज परोवेशी गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। नीति श्लोक सागर। अर्थात नीच माना लोक माने ये अपना लोक और से परलोक बोली भाव, किंतु उदारचित व्यक्ति माने सारा संसार को निजर परिवार बोली मन करती। महापुरुष प्रसंग। श्रुति स्मृतिमभिज्ञाय केवलं गुरु सेवया ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिण। जो मैंने श्रुति स्मृति आदि शास्त्र रे ज्ञान लाभ करना अथच श्री गुरुदेव सेवा निष्ठा सहकार संपन्न करती, यही माने ही प्रकृत सन्यासी पदवाच्य। अन्य माने केवल वेशधारी सन्यासी मात्र। केवल वेद उपनिषद पाठ कले प्रकृत ज्ञान लाभ हुए नहीं, ब्रह्मविद गुरुंकर सेवा कले ही ब्रह्म ज्ञान स्वतः लाभ होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। श्री गुरुदेव स्वयं ब्रह्मंकर स्वरूप, जे ब्रह्मंकर स्वरूप प्राप्त होइछन्ति ते ही ब्रह्मविद गुरु, तांको ही सद्गुरु कहा जाए। सद्गुरु हेउछन्ति परम ब्रह्मंकर मानुषी तनु। नीलाचल वाणी रे उल्लेख अछि, श्री श्री ठाकुर दिने मनुमा को सांगरे नहीं रिक्सा जा समय मनुमा पचारे, बाबा जगन्नाथ कौन दारु ब्रह्म? श्री श्री ठाकुर कहले, हाँ जगन्नाथ दारु ब्रह्म। आमे जो रिक्सा रे जाउछु सेटा की ब्रह्म कहि पारिबु? यह रथ ब्रह्म। आमको जो अन्नदा टाणुछि से की ब्रह्म? सारथी ब्रह्म। अच्छा कहलु गुरु की ब्रह्म? गुरु हेउछन्ति परम ब्रह्म। पुराण स्वयं परम ब्रह्म श्री निर्वाणानंद ऋषि मानुष तनु आविर्भूत हुई सद्गुरु रूप से अनुगामी शिष्य भक्त मान गण रही लीलानंद आस्वादन करने संगे संगे जीवोद्धार कार्य रति अछंती। परम ब्रह्म ही आम मान परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री ठाकुर महाराज बहु बहु जन्मर पुण्य बल बिना अन्वेषण बिना साधन असाधन धन समस्त साधनार अतीत सत्ता मूल जगदगुरुंकर मूर्तिमंत नर विग्रह को आम गुरु भाव पाइछु, किंतु चिन्हला कि धरला धरी पारिनु। श्री श्री ठाकुर उपदेश बाणी कहते गुरुंकर कृपा न हेले मुक्ति पथरे अग्रसर हेबार अन्य उपाय नहीं।
जे आत्मस्वरूप लाभ करछंती से गुरु नहिले अन्य काहारी निकटକୁ गले गुरुंकर अभाव पूर्ण हेब नहीं। एपरी गुरु न पाइले सकल भाव रे भगवान निकटरे प्रार्थना कर, भगवान ताहा पूर्ण करिवे। उपयुक्त समय गुरु आपे लाभ होइथांती। गुरु पाइले आ चिंता कौन, सर्वस्व तांक चरण रे तांकरी आदेश पालन करनियो सर्वार्थ सिद्ध हेबो निगम उपदेश। एणु जन्म जन्मांतर रे भगवान निकटरे प्रार्थना करी श्री श्री ठाकुर आश्रित भक्त माने तांक परि सर्वश्रेष्ठ गुरुदेवंकर चरणाश्रय लाभ करिसेंती, किंतु तांक निर्देशित पथरे ठीक ठीक भाव रे गति करि पारले शेषरे तांको अंतरे लाभ करि परिबे। अंतरे पाइबा असल प्राप्ति बोली श्री श्री ठाकुर कहिसेंती। साधक भक्त माने स्थूल रे गुरुंकर सान्निध्य लाभ करिबा परे तांको निर्देशित अंतर साधना निष्ठा सहकारे करि पारले तांको अंतर रे तत्वमूर्ति रे और बाहर भगवत स्वरूप रे दर्शन करी जीवन धन्य करि परिबे। उपरे जो सद्गुरु महापुरुषंकर अलौकिक अमर्त्य महिमा विषय वर्णना करागला, यही मूल गुरुतत्वर मूर्त प्रतीक होउछंती श्री श्री ठाकुर महाराज स्वयं। वेदर तत्वमस्यादि महावाक्य केवल ज्ञानर घन विग्रह, से साक्षिता केवल निर्गुणश्च। श्री श्री ठाकुर ज्ञानर घन विग्रह हेले मध्य तांकर अंतर सर्वदा प्रेमर पले परे सरस और कारुण्य रसरे सदा विगलित थिला। एणु श्री श्री ठाकुर एकाधार रे ज्ञान प्रेम और करुणार घन विग्रह। जगत गुरु हेउछंती मंत्रपुत जल सदृश। सेही पवित्र जल रे अभिषिक्त हेले जीव शिवत्व लाभ करने समर्थ होता है, किंतु जीव कार्य नहीं तांको निकट को जीवाई तांकरी करुणा ही जीव को तांको निकट में पहुंचाई दिए। श्री श्री ठाकुर पूर्व जगत गुरु को धारण करने परी साधन शब्द शुद्ध आदरटीए प्रस्तुत हो पारि नथिला। मूल गुरुतत्व हेउछंती तंत्र जोग ज्ञान प्रेमादि समस्त साधन पत्र स्रष्टा और उपदेष्टा। यही गुरुतत्व श्री श्री ठाकुर तांत्रिक गुरु कामाख्यापा, ज्ञानी गुरु सचिदानंद सरस्वती, योगी गुरु सुमेर दास और प्रेम गुरु गुरु गौरी मां भितर आविष्ट होई तांको सेही सब मार्ग रे परिचालित करी सिद्ध कराइथिले। शेषरे सेही जगद्गुरुंकर अदम्य प्रेरणा रे श्री श्री ठाकुर महाराज समस्तंकर निषेध सत्वे निर्जन रे निर्विकल्प समाधि निमग्न होई निजर आत्मसत्ता निर्गुण ब्रह्म पारावार रे निमज्जित करि पाइथिले। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रे समस्त बंधन तांकर निर्विकल्प समाधि उपसारित हो जाइथिला। ए जगत को फेरिबा को आ कोनोसी अवलंबन नथिला। केवल निष्क्रिय स्थूल देहटी स्थूल जगत रे जगत गुरुंक आगमन प्रतीक्षा रे संजीवित होई समाधिमग्न अवस्था रे बसी रहिथिला। मात्र से जगत गुरु सत्तारे विलीन हेबा परे जगत गुरु स्वयं तांकर दिव्य चेतना को अवलंबन करिबारु तांक भितरे मु गुरु यही भाव जागी उठिला। एणु मु गुरु तांकर एही जेउ गुरु भावर मूर्त्व ताहा स्वयं जगत गुरुंकर मूर्त्व देवानंद ऋषिंकर नुहे। गुरु भाव ही गुरु भाव धरी निर्विकल्प विकसित हेबा परे से जो क्रम ऊर्ध्व को उठी जाइथिले पुनराय से क्रम निम्न भूमि को ओह्लाई आसी तांकर परित्यक्त स्थूल शरीर रे प्रवेश करथिले। श्री श्री ठाकुर कौन साधारण महापुरुष नुहंती, परम ब्रह्म स्वरूप स्वयं जगत गुरुंकर भितर जगत गुरु और बाहर सद्गुरु रूप से नित्य विराजित। एक दिगरे से जपरी ज्ञान पथरे चरम सिद्धि लाभ करी निर्विकल्प समाधि निजक परम ब्रह्म रूप अनुभव करथिले। पुणी अन्य दिगरे सेहीपरि प्रेम साधना रे चरम सिद्धि लाभ करी निजक नित्य लोकर नित्य पुरुष भाव रे अनुभव करी सगुण निर्गुण उभय तत्व रे प्रतिष्ठित होई ज्ञान प्रेमर मिलन रे जे जीवन परिपूर्णता लाभ करे। यही सत्य उपलब्धि करी शिष्य भक्त मानक से पथरे परिचालित करछंती। तेणु तांकर आदर्श हेउची गौरांग पथरे शंकर ज्ञान लाभ। शिष्य भक्त मानक से शंकर गौरांग मिलित पथ दर्शाई तांकर भावधारा भक्ति पथरे ज्ञान लाभ। तेणु भल पाइबा पथरे ज्ञान स्वरूप गुरुदेव को अंतर लाभ करवा ही तांकर प्रदर्शित पंथार एकमात्र लक्ष्य। ज्ञान कहले वेद उपनिषद आदि पाठ करी पांडित्य अर्जन करने को ज्ञान लाभ बोली कही नांती।
ସେ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଘନ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରମ ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ଘନ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ଜ୍ଞାନ ପଥରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ସାଧାରଣ ଦୁର୍ବଳାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତିଶୟ ଦୁଷ୍କର। ତେଣୁ ଜୀବ ଦୁଃଖ କାତର ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଇଁ ସହଜ ସୁଖସାଧ୍ୟ ସାଧନ ପଦ ଦେଖାଇ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଅ ଟିକିଏ ମତେ ଅଖିଳ ସାଧନ ସିଦ୍ଧି ଲଭ କିଞ୍ଚିତେ। ଏହି ଉକ୍ତିରେ ରହିଛି ଗୋପୀ ଭାବର ଗୁପ୍ତ ସାଧନ ସଂକେତ। ଭଲ ପାଇବାର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିନ କାଙ୍ଗାଳ ପରି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେମ ଭିକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ରାଧା ପ୍ରେମ ନିକଟରେ ସେ ଚିରଦିନ ନିଜକୁ ଋଣୀ ମନେ କରି ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୌର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ହାର ମାନି ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଧ ଅନୁଭବ କରି ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ମାଧୁରୀମା ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ବିରହର ତୀବ୍ର ଦାବଦାହ କିପରି ନିଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ତାହା ଜଗତ ସମକ୍ଷରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଭାବକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ମହାଶକ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭିକାରୀ ସାଜି ପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଲାଭ ହିଁ ଜୀବନର ଏକ ଚରମ ଓ ପରମ। ପ୍ରେମ ହିଁ ସାଧ୍ୟ, ପ୍ରେମ ହିଁ ସାଧନା ଏବଂ ପ୍ରେମ ହିଁ ସିଦ୍ଧି। ଭକ୍ତର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନରେ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମିକ ସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ମହାକର୍ଷଣରେ ସେ ପ୍ରେମ ଘନ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରି ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତର ଅନ୍ତରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଫଣୀଭୂଷଣ ମିତ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ দীক্ষা প্রদান করে শ্রী শ্রী ঠাকুর কহিলে, সাধন ভজনে আর কি হবে, তুমি আমাকে একটু ভালোবাসো, তা হইলেই তোমার সব। ফণীভূষণ মিশ্র আর্য দর্পণ 1352 সাল ভাদ্রব সংখ্যা। এড়ে বড় বিরাট তত্ত্ব ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇ ଭକ୍ତ ସହିତ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି। ଗୌରୀମା ବାସ୍ତବରେ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର କରିବା କଣ ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ନୁହେଁ? ଏହି ବିରାଟ ଜଗତ ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଧରା ଦେଇ ଆମର ନିଜ ଜନ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଆମର ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କେତେ ବିଚଳିତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତତ୍ପର ହେଉନାହୁଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେ କେତେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମ ଧ୍ୟାନକୁ ଆଣୁନାହୁଁ। ସେ ପ୍ରେମର ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଧରି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ହାତକୁ ବଢାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପାତି ପାରୁନାହୁଁ। ତଥାପି ସେ ଏତେ କରୁଣାମୟ ଯେ ଜୀବକୁ ଯାଚି କରି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଅହେତୁକୀ କରୁଣା ବଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କିଛି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି। ଜୀବନଟିଏ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ରହି ତାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସାଧନ ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନ କରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଯୁଗରେ ମନ୍ଥି ସାଧନ ସିନ୍ଧୁ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ଆଣିଛି ଲଭି ତହିଁରୁ ବିନ୍ଦୁ, ତୁମ ଅଧିକାର ତହିଁରେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ, ହୋଇବ ଅମୃତ ଶୁଣ ହେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ନିଗମ ଲହରୀ ଅଭୟବାଣୀ। ପ୍ରେମ ହିଁ ସେହି ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର, ଯାହାର କଣିକାଏ ପାଇଲେ ଜୀବ ଅମୃତମୟ ହୋଇଯିବ। ଗୌରୀମା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ହିଁ ଆଦି ପ୍ରେମ ଅନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରେମ ବିଦିତ ଭଗବାନ ନାମରେ, ପ୍ରେମ ଭିକାରୀ ସଦା ସେ ଭଗବାନ, ପାରକି କରି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରେମ ଦାନ। ଏହି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ନିଜର ହୋଇଯାନ୍ତି।
ଭକ୍ତ କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବହୁ ହେବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱକଳ୍ପିତ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ବହୁ ଭାବରେ ବହୁ ରୂପ ପରିଣତ କରି ଜଗତରେ ଲୀଳାଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନରାୟ ନିଜେ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅତୀତ ସତ୍ତା ଭାବରେ ରହି ସେହି ଲୀଳା ଦର୍ଶନ ଓ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଛି ଏହିପରି ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହି ଜୀବକୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ଶକ୍ତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବାରୁ ଜୀବର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଆକର୍ଷଣର ତୀବ୍ରତା ଜୀବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ କରି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମଜ୍ଜି ରହିବାକୁ ସୁଖବୋଧ କରୁଅଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ୍ୱନ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁରୁ ଜୀବ ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ବିରାଜିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣକୁ ଏଡାଇ ଦେଇ ଜୀବ ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ। ଜୀବର ଏହି ମୋହନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ରହି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ପରମ କାରୁଣିକ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଉଦ୍ଘଟନ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ତୀବ୍ରତର ହୋଇ ଜୀବର ଅନ୍ତରକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜୀବ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ନାନାଦି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତୀବ୍ର କଷ୍ଟଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ତା ଅନ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାହାର ଆକର୍ଷଣକୁ କରି ଜୀବ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗୁରୁତତ୍ୱର ମୌଳିକ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ଜୀବ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରାଇ ନେବା। ଶିଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ। ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟର ଅନ୍ତରରେ ରହି ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରି ସର୍ବଦା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯେତିକି ବ୍ୟାକୁଳ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଏହି ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭୁଲିଅଛି ଆରେ ଈଶ୍ୱର ମୁହିଁ ପାଇ ତୁମକୁ, ତୁମେ କି ମୋହର ଭୁଲିବା ବସ୍ତୁ ଆଣ ମନକୁ, ତୁମେ ମୋର ହୃଦ ନିକୁଞ୍ଜ ପୋଷା ସାରି ବିହଙ୍ଗ, ତୁମରି ପ୍ରଭାତି ସ୍ଥାନରେ ଢାଳି ଦେଇଛି ଅଙ୍ଗ। ନିଗମ ଲହରୀ। ଏଣୁ ସାଧାରଣ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ କେବଳ ଆଧିକାରିକ ପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗୁରୁ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମହିମା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବିଧ ଗୁରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହିମା କେବଳ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। দুঃখ দেবে প্রভু আসুয়ে জীবনে, সহিবা শক্তি দিয়া, দুঃখ দেবে প্রভু আসুয়ে জীবনে, সহিবা শক্তি দিয়া, বিষম সংসারে আসু যেতে ঝড়, বিষম সংসারে আসু যেতে ঝড়, আখির না ঝরুলো, আখির না ঝরুলো,
ଆସୁଏ ଜୀବନେ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦିଅ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦିଅ ଦେଇଥିଲ ତୁମେ ଯେଉଁ ମମତାର ବନ୍ଧନ ଦେଇଥିଲ ତୁମେ ଯେଉଁ ମମତାର ବନ୍ଧନ ମୋହ ମାୟା ପ୍ରେମେ ପଡ଼ି ବିତାଇଲି ଜୀବନ মোহ মায়া প্রেমে পড়ি বিতাইলি জীবন চালি গলে প্রভু পর করি মোতে চালি গলে সবু পর করি মোতে तुमे प्रभु साहु तुमे प्रभु साहु दुख देवे प्रभु आसुए जीवने सहिबा शक्ति दुख देवे प्रभु आसुए जीवने सहिबा शक्ति दिया अजणाए चला पथे आउ चाली पारे ना অজনায় চলা পথে আউ চালি পারে না ঘটিয়া সে অমারাতি পথ কাহি দিশে না ঘটিয়া সে অমারাতি পথ কাহি দিশে না ଅନ୍ଧାର ମୋ କୁଟୀର ଦୁଆରେ ଅନ୍ଧାର ମୋ କୁଟୀର ଦୁଆରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ दुख देवे प्रभु आसुए जीवने दुख देवे प्रभु आसुए जीवने सहिबा शक्ति दिया सहिबा शक्ति दिया भल पाई देवे मोते देइअछ कषण भल पाई देवे मोते देइअछ कषण काहिकी भरुछ नीति लुहरे मोनयन काहिकी भरुछ नीति लुहरे मोनयन हृदय मंदिरे देखा देइबारे हृदय मंदिरे देखा देइबारे ए भाव शिखा
ଆସୁଏ ଜୀବନେ ଦୁଃଖ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଏ ଜୀବନେ ସହିବା ଶପଥି ଦିଅ ସହିବା ଶପଥି বিষম সংসারে আসু যেতে ঝড় বিষম সংসারে আসু যেতে ঝড় আখিরু নঝরু লোহ আখিরু নঝরু লোহ সহিবা শপথি দিয় সহিবা শপথি দিয় ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହୁଅ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ କଥା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପଢିବା। ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ସଂସାର ବିରକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରାଗ ଭାବ ଜାତ ହେଲେ ମାୟା ହସ୍ତରୁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳିଥାଏ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବା ଜାତ ହୋଇଥାଏ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସଂସାରରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ଥିଲା? ବିଷୟ ବିଭବ କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ମାତ୍ର ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ବମନ କରି ଇତସ୍ତତଃ ଉଲଗ୍ନ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ରାଜା ଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫଳ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଉପହାର ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ଫଳ ଖାଇଲେ ଯୌବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଏହି ଫଳ ରାଜଭୋଗ୍ୟ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ ଯେ ନିଜର ଯୌବନକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରି ଲାଭ କଣ? ରାଣୀଙ୍କ ଯୌବନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭୋଗ୍ୟ। ଏହା ଭାବି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ଫଳଟି ଉପହାର ନେଲେ। ଅମାତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଣୀଙ୍କର ଜଣେ ଉପପତି ଥିଲା। ସେହି ଉପପତିର ଯୌବନକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଗୋପନରେ ରାଣୀ ତାହାକୁ ସେ ଫଳଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ଅମାତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମେହେନ୍ତରାଣୀ ପ୍ରଣୟିନୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅମାତ୍ୟ ସେ ମେହେନ୍ତରାଣୀକୁ ଫଳଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲା। ମେହେନ୍ତରାଣୀର ଆଉ ଜଣେ ମେହେନ୍ତର ସହିତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ ଥିଲା। ତାକୁ ହିଁ ସେ ଫଳଟି ମିଳିଲା। ମେହେନ୍ତରଟି ଭାବିଲା, ସେ ତ ଜଣେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ, ତାର ଚିର ଯୌବନରେ ଲାଭ କଣ? ଏହା ଭାବି ସେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଫଳଟି ଦେଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏହି ଫଳ ଖାଇଲେ ଚିର ଯୌବନ ଲାଭ ହେବ। ଅତଏବ ଏହି ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଫଳଟି ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର ପ୍ରତାରଣା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ। ତ୍ୟାଗ କେତେ ଜଣ କରିପାରନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ସେ କଣ ବା ତ୍ୟାଗ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ତ୍ୟାଗ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବୁ କିପରି? କିଏ ସେମାନଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ? ଆରେ ବାବୁ, କହ ତ, ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୀଟାଣୁକୁ କିଏ ପାଳନ କରୁଛି? ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଓ ନିତ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଠାକୁର, ନିତ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି କଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ହଁ, ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଅଛି। ଗୋଲୋକ ବା ଗୋକୁଳ ହିଁ ନିତ୍ୟ ଲୋକ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ, ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କଣ ନିତ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ପ୍ରେମିକରୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ନିତ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ହଁ, ପ୍ରେମିକରୁ ହିଁ ମୋର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି, କି ପ୍ରକାର? ମୋରି ଭଳି ଗାଢି ନିଶ ତାଙ୍କର ନଥିବ ବୋଧେ ହୁଏ। ଦେଖ, ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଛବିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଧାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବେଷ୍ଟନ କରି ଚକ୍ଷୁ ମିଳିତ କରି
गेड़ा मथारे मकुट श्रीदास नाकरे गोटे बड़ नोथ मुह तुलन बेस बड़ मांद्राजी कृष्ण गोटे प्रकार तो पश्चिम देश में आउ एक प्रकार ताहले श्रीकृष्णकर प्रकृत मूर्ति क्योंटी एसबू एमानकर मनगढ़ा मूर्ति नुहे कि ताहा कौन नित्य मूर्ति हो पारे भाव मूर्ति ही नित्य मूर्ति से नित्य लोक गोलोक धाम विराजित अच्छा किंतु से भावटी कौन मन कर मां को देखिले मोर मातृभाव उदय होछि देखि अन्य कौन काम भाव जागृत हो पारे जो मातृभाव को परिच्छिन्न करा जाई न पारे अर्थात जगत रे समस्त मां मानक भितर जहाँ मातृत्व जो मातृत्व व्याघ्री मध्य विद्यमान से समस्त मातृत्व को नहीं जदि गोटे मूर्ति गठन करा जाए तेबे जे से मूर्ति जे दर्शन करिवे तांकर अंतर रे मातृभाव उदय हो सेही मो पुत्र को देखिले मोर बात्सल्य भाव उदय होछि किंतु मो पुत्र को देखिले तो तुमर से भाव उद्रेक हेउ नहीं जगतर समस्त संतान मान जो स्नेह से स्नेह ही बात्सल्य भाव सेही मो सखा प्रति मोर जेपरी सुख पाइबा से सुख पाइबा कौन तुमर तांक प्रति जात हेब किंतु जहाँ सख्य भाव ताहा सार्वजन्य भाव पुणी मो स्त्री को देखिले मोर जो भाव आसे तुम मन रे हुए तो से भाव आसे नहीं किंतु एभली कौन सी मूर्ति को देखिले यदि समस्त अंतर रे मधुर भाव उदित हुए तेबे से ही मूर्ति ही नित्य मूर्ति सख्य दास्य वात्सल्य और मधुर यही भाव चतुष्टय गोलोक रे मूर्ति धारण करी नित्य विराजित से भाव गुड़िक परिच्छिन्न नुहे बोली सेठारे बाल गोपाल को देखिले समस्त से वात्सल्य भाव ही उदित हेब यही भाव चतुष्टय गोलोक रे मूर्ति धारण करी नित्य विराजित यही भाव चतुष्टय मध्य मधुर भाव ही उत्कृष्ट एथिरे अन्य समस्त भाव पर्यवेसित रही सुतरां भाव मूर्ति ही नित्य मूर्ति और वैष्णव साधना ही भावर साधना जय गुरु जय गुरु लेटर नंबर 97 worshipping to fulfill one's material need by guru is impediment to one's spiritual growth. Om Shanti Ashram 6/7/1319 October 21st 1912 कल्याणम वरसु परम शुभश्री संतम प्रसाय शांतो नित्यम. My ultimate holy blessings always remain bestowed upon you. It is beyond my capability now to answer the serious question that you have asked this time. The state of my mind is very irregular. Therefore, I will answer all these queries in due time and opportunity. After worshipping Vanalinga, keep on following these rules that you have been following. I will let you know the special method of worship later. The scriptures forbid this worship during the observance day, due of all birth or death in the family. You all show reverence and devotions toward me anyway. Hence, what more would happen if you accept me as your guru? When a tiny material desire of yours could not be fulfilled after being to touch with someone for last 4 years. Any expectation of spiritual growth will help you to that person in laughable. Then there is desire of fulfill material needs, any other desire of fruitless, like having offspring with a barren woman. No matter how much water you fill a piece of
of a hole at that bottom. Everything will leak down. Material desire is like that hole. Spiritual relationship between earning devotees and a greedy guru is perfected. Regarding your wife, consult with women and old men and do as they say. Without revealing any confidential information, there is no impediment in providing treatment to your wife in this main common pregnant woman's receipt. There is no possibility of any harm in it. What more benefits is there in writing this to me? No one can prevent whatever in desire to happen. Then there is no barrier to any social activities. Know for sure what good God will do. No one thinks through. All is well at ashram. My blessings are with you all. Begging for devotees' grace. Sambal Sri Nigamananda. Small Shiva lingas found on the bed of the Narmada river. Jai Guru. जय गुरु आज हमर डिस्कशन टाइम नहीं scheduled something called शपथ पाठ काली बैशाख पूर्णिमा थिला हमर नुआ वर्ष कर्मकर्ता माने सेवा ग्रहण करेंगे so start with me and then भाई और माँ मनकर ना नेबी जो माने हमर जन्मदिन मेंबर अछंती आपन ना आसला परे आपन शपथ पाठ करिवे we just keep doing that. So we need a little bit behind starting the next session. Jai Guru. ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ନିରାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ପୁରୀ ଶାଖା ଆମେରିକା ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ବଳରୁ ଶାଖା ସଂଘର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଭାପତି ଭାବେ ଆସନ୍ତା 2020 ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଘର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସଂଘସେବୀ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଭାବ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚରଣାଶ୍ରିତ ଜ୍ଞାନ ଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ନୀଳାଚଳ ଶାସକ ସଂଘ ପୁରୀ ଶାଖା ଆମେରିକା ଶାସକ ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ବଳରୁ ଶାଖା ସଂଘର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 2020 ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଘର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସଂଘସୀ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଭାବ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ ନୀଳାଚଳ ଶାସକ ସଂଘ ପୁରୀ ଶାଖା ଆମେରିକା ଶାସକ ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ବଳରୁ ଶାଖା ସଂଘ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆସନ୍ତା 2020 ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଘର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସଂଘସେବୀ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
प्रेम प्रीति भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। श्री श्री ठाकुर चरणाश्रित वृंदावन। जय गुरु। अश्विनी भाई। जय गुरु। श्री अश्विन नायक नीलाचल सारस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघर सभ्य मान द्वारा मनोनीत तथा केंद्र संघ द्वारा अनुमोदित हुई श्री श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बलू शाखा संघर परिचालना मंडली सदस्य भाव आसंता 2020 बैशाख पूर्णिमा पर्यंत सेवा प्राप्त हुई। श्री श्री ठाकुर श्री चरण शपथ कर कहूँ श्री श्री ठाकुर भावधारा अक्षुण्ण रखा चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघसेवी भाई और माँ मान मध्य प्रेम प्रति भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। जय गुरु। जय गुरु। रमना भाई। जय गुरु। मु श्री रमावल्लभ महापात्र नीलाचल सारस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघर सभ्य मान द्वारा मनोनीत तथा केंद्र संघ द्वारा अनुमोदित हुई श्री श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बलू शाखा संघर परिचालना मंडली सदस्य भाव आसंता 2020 बैशाख पूर्णिमा पर्यंत सेवा प्राप्त हुई। मु श्री श्री ठाकुर श्रीचरण में शपथ कर कहूँ मु श्री श्री ठाकुर भावधारा अक्षुण्ण रखा चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघसेवी भाई और माँ मान मध्य प्रेम प्रीति रक्षा करने प्रेम प्रीति भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। श्री श्री ठाकुर चरणाश्रित रमावल्लभ महापात्र। जय गुरु। जय गुरु। ब्रज भाई आउट ऑफ टाउन पृथ्वी जॉइन करना थी। ब्रज भाई उषा ब्रह्मा। keep both of them. सुब्रत भाई। जय गुरु। श्री सुब्रत कुमार नायक नीलाचल सारस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघर सभ्य मान द्वारा मनोनीत तथा केंद्र संघ द्वारा अनुमोदित हुई श्री श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बलू शाखा संघर परिचालना मंडल सदस्य भाव आसंता 2020 बैशाख पूर्णिमा पर्यंत सेवा प्राप्त हुई। श्री श्री ठाकुर श्रीचरण में शपथ कर कहूँ श्री श्री ठाकुर भावधारा अक्षुण्ण रखा चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघसेवी भाई और माँ मान मध्य प्रेम प्रति भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। श्री ठाकुर चरणाश्रित सुब्रत। जय गुरु। मु श्री ईश्वर चंद्र विश्वास नीलाचल सरस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघर सभ्य मान द्वारा मनोनीत तथा केंद्र संघ द्वारा अनुमोदित हुई श्री श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बलू शाखा संघर परिचालना मंडली सदस्य भाव आसंता 2020 बैशाख पूर्णिमा पर्यंत सेवा प्राप्त हुई। मु श्री श्री ठाकुर श्रीचरण में शपथ कर कहूँ मु श्री श्री ठाकुर भावधारा अक्षुण्ण रखा चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघसेवी भाई और माँ मान मध्य प्रेम प्रति भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। श्री ठाकुर चरण सत्ता ईश्वर। जय गुरु। आमर शपथ पाठ से चला गज भाई सामने गले देखा नेक्स्ट वीक तो पाई पारे वीक से देखा चलतु young aspirant session start करिया। भक्ति when you are ready। जय गुरु। আজি बारुछि मोर अंतर আজি बारुछि मोर अंतर तुमरी हातर कोढ़ा कंठी मो तुमरी हातर गोढ़ा कंठी मो खेलना तुमरी खेलरा
পরাণ ছন্দ তোমারি প্রীতিরে এ জীবন বন্ধ তোমারি সাথীরে এ পরাণ ছন্দ তোমারি প্রীতিরে তুমকু নিমো ধরম করম তুমকু নিমো ধরম করম তুমি সরবস্ব মোহর তুমি সরবস্ব মোহর আজি বারুছি মোর এই অন্তর আজি বারুছি মোর এই অন্তর তুমি প্রাণ বন্ধু প্রীতি জনমর তুমি দয়া সিন্ধু মো সুখ দুঃখর তুমি প্রাণ বন্ধু প্রীতি জনমর তুমি দয়া সিন্ধু মো সুখ দুঃখর জীবনী মরণী হাত ধরা সাথী জীবনী মরণী হাত ধরা সাথী নরদি দিও মনোহর নরদি দিও মনোহর আজি বারুছি মোর এই অন্তর আজি বারুছি মোর এই অন্তর পাশে পাশে মতি নিও ছটানি অযোগা হেলে বি পারু অছি জানি পাশে পাশে মতি নিও ছটানি অযোগা হেলে বি পারু অছি জানি তুমসি নিহর অনুরাগ কোণ তুমসি নিহর অনুরাগ কোণ আবেগ ভরি মো অন্তর আবেগ ভরি মো অন্তর আজি বারুছি মোর এই অন্তর আজি বারুছি মোর এই অন্তর জনম জনম আসিছি গোড়াই আসুথিবি নাথ নদীব আড়ে জনম জনম আসিছি গোড়াই আসুথিবি নাথ নদীব আড়ে চাহি না মুকতি চাহি তুম প্রীতি চাহি না মুকতি চাহি তুম প্রীতি রক্ষ করি কিনা কিঙ্কর রক্ষ করি কিনা কিঙ্কর আজি পারুছি মোর এই অন্তর আজি বারুছি মোর এই অন্তর তুমরি হাতর গড়া কণ্ঠেই মো তুমরি হাতর গড়া কণ্ঠেই মো খেলনা তুমরি খেলর খেলনা তুমরি খেলর আজি বারুছি মোর এই অন্তর আজি বারুছি মোর এই অন্তর আজি বারুছি মোর এই অন্তর Jai Guru. Jai Guru, young aspirants, this is Borda Bhai.
So let me take your attendance. Aditi. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Adyasa. Bhai Jai Guru. Jai Guru ma. Adyasa aସୁଛି ଭାଇ. ହଉ ମା ଜୟ ଗୁରୁ. ଆଇସି. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ. ଆହ୍ନିକ. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ. ଅଂଶ. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ. ଅଂଶୁଲ. ଜୟ ଗୁରୁ. ଜୟ ଗୁରୁ. ଅର୍ଣ୍ଣବ. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ. ଆରନ. ଭାଇ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆରନ ଆରସ. ଜୟ ଗୁରୁ. ହଉ ଜୟ ଗୁରୁ. ଆରନ. Aaron is absent and Arus is absent. Okay. Aryan. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Jemu. Jai Guru. Gyan. Yes, Jemu Jai Guru. Jai Guru. Devangi. Jai Guru. Devangi से क्या जी पूजा वस्तु. Oh ma. Jai Guru. Devangi absent. And Divyam. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Ibha. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Manish. Manish. Looks like absent. Noitik. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Jai Guru. Pratyush. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Saraswat. Saraswat. Looks like Saraswat is absent. Sarthak Junior. Sarthak. Looks like Sarthak is absent. भाई जय गुरु से आସୁଛି ଗାଧେଇକି. अच्छा. ହଉ ଠିକ ଅଛି. भक्ति. जय गुरु भाई. Jai Guru. Bobby. Oh, today I think both are going to be absent. I got not. Bobby is absent. Shilpi. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Annie should be absent. Shreyasi. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Jimmy. Jimmy. ଜଳବାୟୁ ସେ ଏଠି ଆସୁଛି. ଆସୁଛି. ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି. ଜୟ. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ. भाई सिद्धार्थ absent. अच्छा ठीक है. ठीक ଅଛି. Siddharth is absent, yes. Siddharth is absent. Simran Sri is absent. Suhani. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Swati. Swati. Looks like she is also absent. Yukta. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Jai Guru. Yukta is always present. I have never seen missing one meeting, one YA session so far. It is very good. Keep it up, Yukta. And today looks like quite a bit of absent for various reasons. Anyway, so, let's get into our discussion. So, anybody has any question, think about it, we'll discuss. But before going there, what Bhakti was singing this song, let me first a little bit reflect on that. What she was singing is the meaning is a very meaningful song, a deep meaning actually. So it's telling that we are actually toys in the hand of God actually. He plays with us whichever way he wants actually. That's the very deep meaning of it. What does it mean? It means as long as we
stay within our mind, as long as we are slaves to our mind, we are actually like a toy. We don't have independence. Toy doesn't have independence. You play with it any way you want. The irony of our existence is we think that as long as we're operating within our mind, that we are actually in control. But that's exactly, spiritually speaking, it is opposite. But then if you think that if I play outside of the mind, I will be considered mad actually. People will consider mad. That is also true. If you play outside your mind, of course people will think you are mad. And you will have a hard time living in the society. And if you stay within the mind, conforming, our society is nothing but the reflection of our mind. The society is completely the reflection of the common mind, okay, common mindset. So if you look at everything, the way the governance, the way everything is made, it conforms to the common psychology, common mindset of the people, majority. Because we are in a democratic society, so it reflects the majority mindset. So the way we behave, it is usually approved. That's why we take it, because it's the way everybody likes it, everybody agrees. So there is a mutual, universal or majority agreement. Based on that, the society is created, and it's all mental. And then people come and change time to time. Things change in a big way sometimes. And then society takes a different shape, but still it is in the mind. It's a different mind, but it's a, changes in the society, reformations. It's actually what is reformation? It's actually, there is a saying in English we call old wine in new bottle. It's the same thing, it's differently packaged. So what happened, the reformations and all, it becomes necessary at some point because time has changed. Different things have changed. The way we interact, the way we communicate, the way we live, the way we earn money, the way we go to school, the way we get treatment, everything gets changed. That's why reformation is needed. That's all it is. But it never completely makes somebody free from the mind. It's actually a higher level of reinforcement of mind again happens. Okay? No matter, it may be good at that point of time, but it is still mind. Okay. But if you act outside of your mind, of course, society will completely reject you because you are mad. So that is why spiritual development becomes very tricky. It becomes very tricky. Not many people get into, and Lord Krishna in Bhagavad Gita says, out of thousands, one people think of spiritual path. Out of that people, thousands of people who think of spiritual path, only few really perform the spiritual practice. Out of that thousands who perform spiritual practice, one gets enlightened. And I sometimes calculate it. If you look at it, it is actually 1 in a million get a chance to be enlightened. Not all enlightened people come to the society as guru. That's why you don't hear about them. But a lot of people get enlightened actually. But in that sense, it's approximately 1 in a million. So in the US, you may expect 300 people who are enlightened. Or similarly all over the world. That number is very low. That's why societal transformation is not happening, because according to major transformation, at least 0.1% of the society needs to change. So we have a long way to go. And that's the part of the reason why Young Aspen Session, all these spiritual activities all over the world is continuing, just to ensure few more people get enlightened. So at least around 0.1% of the population, if we get enlightened, we can get into a different level of societal transformation, which will be spiritual transformation. That's a lot of people have been saying for a long time, and Thakur has also said. And one of the things we all should take very, not seriously, but to deeply in our hearts, that this is actually the purpose of our living. Okay, we want to be enlightened, free from our mind. In a very simple way to say, to get freedom from the mind. So it is not that the mind is wrong, but we need to be free from the mind. Our mind is the greatest servant, but the mind should not be the boss. That's the problem. It should work under the spirit. It should work under the consciousness, the higher self, whatever we call it. And that will only happen with enlightenment. When you fully realize that I'm not the mind, I'm not the body, I'm the spirit.
Okay, the mind comes in between the body and the spirit. We have discussed several times. Your body comes from nature, and nature is nothing but pure spirit. It is actually the energy aspect of the spirit. So there is no problem with nature actually. That's called Prakriti. And there is no problem with the spirit. They are good. The mind enters in the middle. Okay, mind enters in the middle. That's the reflection of the spirit in the matter. That's where it is a illusory thing comes, but that is actually drives everything. It's a very interesting thing. What happens is, when Thakur went to Kumbh Mela to see his guru, and Shankaracharya asked him questions. You probably all read his biography and know about it. And one of the questions he asked that in Upanishad there is a saying that there is a bird sitting on the tree, and there is many birds which are appears in the. Thakur explains. Thakur says, there are not many birds. There is only one bird, and that bird is sitting on the branch, and there is a water beneath it, and it is reflection is there. That's why it is appear to. But the other one is actually just a shadow. It's not a real bird. But not only that, when there is a wind blows over the water, that bird even appears multiple and sometimes moving. So what it is, it's a Upanishadic. Actually, Shankaracharya was trying to see how deeply he has understood Upanishads, and the question was asked because of that. But what it tells is a simple thing. There is only one thing, that is pure spirit. The water you are seeing, that in that example Thakur was asked, or in Upanishadic way of explaining, that water is nothing but the Prakriti, where everything came from. Your body is part of that. And that bird is being reflected there. And because of the wind, it is fluctuating. So what is happening? You can imagine that your mind is like that shadow, and that is also getting fluctuated, appearing many because of desires, because of interactions with the world and all these things. So what happens is once the water gets calm, first of all, that fluctuation goes away. At least you see there is only one reflection. And when you see that there is only one reflection, where the real thing is coming, then you know that, oh, there is only one thing there, that's that bird. And that bird is nothing but me. And that's the ultimate self-realization, what we in spiritual tradition we call. Because you realize just yourself that is only pure spirit is there. And that spirit is God. And you are the God. You cannot say that as long as you are encapsulated in the body, by the way, because no matter how much it is, you will always be having the limitation because of the body. But that is the truth. The truth is there is ultimately one spirit. There is nothing else. That spirit is differentiating itself into this world and reflecting itself in the world to create the multiple lives, multiple things. And if you deeply understand at that level what happens, there is no division. Okay, there is no division. The people are not separate. In mind is creating all separation and everything. Okay, there is only one unicity there, and it is, and within that one unicity, many forms are appearing. Okay, it's like you can imagine. It's like bubbles, and then that bubbles dissolve into the water again. So, and all the bubbles are connected to each other through the water. So there is no separate. The bubbles appear, disappear. So one is a big bubble, small bubble, many bubbles, whatever shape, size, color, and it breaks, it merges into the same water, appears, disappears. But as long as they remain like bubble, we say, oh, this bubble is big, this bubble is small, this is ugly, this is good, and then it goes away. Okay, you will not think about it. When your mind is totally still, you are in a deep sleep. You don't think of anything. There is no division. There is nothing. When mind wakes up, then all division starts, which is a dream. And then you wake up to this world, and then you see your friends, teacher, this, that, separate. Then you go to bed, sleep, complete deep, all gone. So it all appears and disappears with the mind, actually. And this mind is actually not who you are. So always remember this thing. So before
before I forget, I think last time I asked a question. I think Ons was asking why Lord Vishnu is blue in color. We were running out of time. I will just touch quickly on that. There is a sloka in Sanskrit. All gods have actually. There is a song for them. You just like we sing prayers to Thakur. It's called Shantakarang Bhujaga Soyanam Padmanabham Suresam Vishwadharam Gavan Sadrusam Meghavarnam Subhangam. That's actually Vishnu Sahasranam Stotra. And it's a beautiful song, by the way. You should listen to it sometime on YouTube. Everywhere it is there. Because Vishnu is one of the most popular gods in the Hindu mythology. So Lord Vishnu is considered, it's the power of existence. So Vishnu is, as you know, is the sustainer, is the maintenance guy. So Lord Vishnu, Brahma creates, Vishnu maintains, and Shiva destroys, right? Then it recycles back. So the Vishnu has all the power to maintain. So it is the power, and it is the vastness. So the reason it is being compared to blue is because it's a Meghavarnam, it's the sky. So the sky is the vastness of the sky is the reason why Vishnu is represented, because Vishnu is infinite and the sky is infinite. So, and the color of the sky is blue, that's why Vishnu is given the color blue. And you know scientifically why sky is blue, and it's because of the scattering of the light. And that's the reason why Vishnu is given the color. But I will go a little deeper than that. Let me mention deeper in the sense is, we always come through these thing gods and all these things, many gods and all. So, yes, go ahead. I have a question. Sure. I know that spirituality and religion is very important in our lives. So if it's that important, why isn't it being taught in school? Yes, you know why it is not taught in school, you are saying, right? Yes, driver. And what's your name? Jayate. Yes. This is, I expected. Good question. So it is actually not true that it is not taught in the school. Okay, I will tell you one thing. I will tell from my own journey, because you are a student. I have been student always, long time. Till now I am a student, and I will probably always remain a student. Spirituality is not contradictory to what you are studying if you use it right. Okay, because one of the things when I was growing up, I always encountered the question from my very early age. Actually, I'm sharing a little bit of my life. That everybody in India, you grow up, they say, you ask as a kid always where everything came from. I always asked where sun came from, moon came from, earth came from, people came from. And everybody say God created it. And I always had a simple question. If God created it, why he is not being found here? Where does he live? Nobody has ever said he has seen God. But if he created everything, I'm making a car, or I'm making a home, or I'm making anything, I'm still there, and my car is there, my home is there, or whatever I'm making, the maker and the thing which is made are always found there. But why God is not found in the world? And where is the God's signature? Okay, that was one of the things I have always thought from very early age, actually, just like you are asking. So the reason behind I studied and I had a strong motivation for studying everything this world has to offer. One of the reasons behind was I was always thinking maybe if I study enough, I will find out about God actually. To be honest with you. So one interesting thing happened for me particularly is that more and more I try to understand this so-called whatever you study in school, I always found a connection that with spirituality to that. Okay,
study science, if you study mathematics, if you study sociology, science, means political science, or even economics, you will see everything has a connection to spirit actually, in many different ways. Nothing in this world at a very deeper level is separate from spirit, because it cannot be. Because if God became everything, which we deeply, you have to understand that there is nothing in this world which is outside of spirit. There is actually nothing called ignorance. Means there is nothing called actually outside of spirit. Everything is inside spirit. And one interesting thing I will share with you. If you get this point strongly, really understand it, you will also do very well in your education, so-called education in this world, because you will go very deep to understand things at a very deeper level, because you will try to find the philosophy of it. And once you understand the philosophy, every subject is very easy actually. Of course, you have to put your labor a little bit here and there, but it will be interesting. So a lot of people, they don't enjoy even the study because they don't go deep to understand the real thing of it. Real thing of everything is the spirit. And that's the joy. And one has to really work hard to find that. So long story short, long explain means if I have to tell you, one thing I can tell you that although it doesn't appear that it's something they're talking spirituality, but if you go deep into it, you will find spirituality there. But also there are a lot of religious organizations in the world, they are actually more materialistic than spirituality. Just in the name of God, it's a huge business all over the world. Once you grow up, you will see that it's actually a money-making vehicle everywhere. You go to any temple, you go to any church, it's a money-making institution in many ways. So how it is different than you go and do a new product and sell in the society, make money, or do a job, or serve somebody as a doctor or a lawyer and make money? There is no difference actually. It's just a different color. So it is not that you will always find spirituality in spiritual organization. Also, it is not always think that material institutions, so-called in this world, there is no spirit there. Spirit is everywhere. It's up to you how you find it. Okay. So so that is why in spirituality, the individual is important, not the institution. Okay, I will tell that very strongly. It is actually what you want to take out of it. It's very important. If you think that an institution will make you spiritual, it's a complete ignorance. Okay. If you think that because you joined a spiritual organization, that you will become spiritual, absolutely not. Or if you think that you are going to a material institution which is teaching you material science or this world thing, that you will fall outside of spirituality, that's also not wrong. It all depends on how you take things. If you can extract things, spirituality everywhere, because God is everywhere, because God has become this universe. He is everywhere. Okay. It will take time, but I said today is very, very important. Please remember this. If you take this thing really good, you will see that God is everywhere. All your studies are also part of spiritual study. So you don't neglect anything. Okay. So we are running out of time today. I think if you have a follow-up question on this thing, please remind me next class. Please remind me next class, we can discuss. This is very, very important. As you are young people, it's very, very important to think about all this. So today, actually, Bhavabinyo is your Bhavabinyo, Shreyasi. Go ahead with Bhavabinyo. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Aji mora kali seba. Mu sabu rabibar dina young aspirants se jaga dauchi. Ame sikuchu ठाकुरଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ different event ହେଲା। ମତେ ମୋର ପ୍ରିୟ event ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଜି discuss କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆଗ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କଲେ, ତାପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ କଲେ। ଏଟାରୁ ଶିଖିଲି
ତମେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଗୁରୁକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ, ତୁମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ଆଜି ପାଳି ଆଉ ଭାବିନି ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ସେବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶପଥପାଠ ହେଲା। ତ ହୋପଫୁଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇଟା ଠିକରେ ଚାଲିବ। Actually बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने young aspirant session था especially like जो question गुड़ाक आसे that is like very raw, very new, very मैंने हमें केबे भावी नो but जिन भाभी बोले हमें अभी actually correlate करिया को बहुत चेष्टा करूँ हम personal life और ठाकुर कहीं हिंदी कहले हमें कहीं के टाइम भी करिबा तो मैंने मुझे भाविले भावनी हम कौन टाइम भी दरकार है why Thakur thinks it is an integral part of his methodology. ମାନେ ଭାବିଲେ କୋରିଲେଟ୍ କଲେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଅଫିସରେ କି ଘରେ କି ଆମେ ଜେନେରାଲି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁ ରାଇଟ୍ ତାମାନେ we call for a meeting, we call for like a war room meeting right ଯେତେବେଳେ I mean ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ସେ ଭିତରେ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ସେ ଭିତରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବେ ବହୁତ ଜଣ କିଛି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ସେ ମିଟିଂ ତାର ଫୋକସ୍ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ ଯୋଉଥିରେ ଫାଇନାଲି everybody has a different thought process, everybody has a different opinion now so finally se jo opinion and thought guda asik na tale you gel it like je lead karuchi ki finally je bhi jaha ko solution da darkar so the outcomes are always positive, always new, always like something very different than you might have initially thought about, right? मते कहीं लगे कि एटा सही प्रोसेस ठाकुर द्वारा कि माने समस्त निज निजर भाव को then माने everybody will get inspired, it is contagious in the sense धीरे धीरे सेटा समस्त को सेमती लागिबो कि समस्त ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଭାବି ପାରିବେ ତାପରେ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ହବଟା ବହୁତ ସହଜ ମାନେ ବଟ୍ ସହଜ ଯୋଉଟା ବହୁତ ସହଜ ସେଟା ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଏଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଭାବ କିନା କର କି ଯେମିତି ଏଟା ମୋର ସେବା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବା ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବିନା କର ଆଉ ଏତେ ଭଲରେ କର ଯେ ଯେମିତି ଏଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ it's not easy ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଯେତେ ଆମେ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଡେଡିକେସନ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଉ ସେଇ ଭାବଟା ସେଇ ସହଜ ଭାବଟା ଆସିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ପଢା ହେଲା କହିଲେ କି ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀତା ହେଲେ ବି ହବନି କି ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାବିଲେ ବି ହବନି it's more like କି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯାଇକିନା ଭାବଟା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ସେଇ ଫିଲିଂଟା ଆସିବ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ବି ମାନେ ସେଇଟାର ବହୁତ ବେନିଫିଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିକିନା କରିଥିବି ସେଥିରେ ବି ଭୁଲ ଥିବ ମାନେ ଏମିତି ନାଇଁ କି ସେଥିରେ ଭୁଲ ହଉନି ଭୁଲ ବହୁତ ହଉଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କି ତାପରେ something would happen and maybe like without anything like କିଛି ତାର କିଛି ପଲ୍ସ ନଥିବ ମାନେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି ସେ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଗୋଟେ କଣ ହବ ସେଟା ମନେ ପଡିବାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଭୁଲ ଥିବ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସେଇ ଅଟୋ କରେକ୍ସନ ମେକାନିଜମଟା ମାନେ ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ମାନେ ସେଟା ମେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ତ ସେମିତି ମୁଁ ଭାବିକିନା ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପସିବଲ ହଉନି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ସେଟା ସବୁବେଳେ ହେଇପାରିବ ସବୁବେଳେ ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଥଟ୍ଟା ଥିବ ଯେମିତି ଏତିକି କରି ରହୁଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ କୁ
मध्याह्न भोग निमंत्रण जनावि ठाकुर समस्त लोकल भाई संध्या पूजा निमंत्रण जनावि। जय गुरु। Young aspirants session, any within your consider, so there you can invite. Jai Guru. On behalf of Jenny, I would like to invite Sri Thakura, all the Vaisas and young aspirants to our next young aspirant session to be held on Sunday, May 26th at 11 a.m. Eastern Time. Jai Guru. Good day. जय गुरु। गणमाध्य श्री ठाकुर महाराज उपस्थित समस्त भक्त भाई माँ और पे मोर आसंता मोर आसंता संघ पूजा पाड़ी मे 26/2019 मसीहा को सका अनुष्ठित आप समस्त निमंत्रण करुच्छी। आपण मैंने दयाटी पूजार योगदान करेंगे और आमको सेवा सुजोग देवे। ठाकुर भक्त भाई मैंने आज पाड़ी सब पाड़िया भाई और माँ मान तरफ जहाँ किसी भी भूल बाट कर ठाकुर क्षमा प्रार्थना समस्त क्षमा प्रार्थना जमी से भूलटे हेनी एटलिस्ट आम भाई आगे से भूल क्षमा प्रार्थना करुच्छी। वृंदावन भाई वृंदावन शुणा जाऊनी। जय गुरु। हाँ वृंदावन भाई अच्छा लाइन भाई मैं भी अनम्यूट। हाँ भाई जय गुरु जय गुरु जय।
मन सदा तुम जय गाउथिबि